Go na, go na. Dahil nakikita ko sa YouTube channel mo, natatalo ka. Papatalo ba ako basta? Ayan, Tres, hindi ko na. Ayusin mo, i-upload to sa YouTube channel mo. Papatalo ba ako? Hindi, wala ka. Iiyakan ka niyan. Sige, sige, serve mo na. May adaan pa. Ano? Bloopers. Five lang. Sige. Sige. 2-0 na ya, 2-0 na ya, 2 si ate. Nisin mo. Ah. Okay. 2-1. Ang mababa, not counted. Sige. 3-1. Wala, mababa. Kay Tres yun, 3-2 na, 3-2. Basta kaya lang ako para. Ikaw yung 2-3. 3-3, L3. 4-3. Ah, 4-4. 4-5 si ate. Ayusin mo. Sige, not counted natin. Hindi, 5-4. 5 ka, 4 si ate. 5-5. 5-6. 5-6 para. Ganun 2-6. Ate, huwag na. Hindi ako tilas. Not counted. 5-6 pa rin. 6 ka. Okay. 7-5. Not counted. Sige, not counted. 7-5. Ilalim lang. Sige, not counted. Not counted. 8-5. Tres, galingan mo. Nanalo ka na, Tres. Galingan mo. Ay, 8-6. Tres, galingan mo, Tres. Not counted. Mababa. Not counted. Yeah. 9-6. Dali, Tres. Nasaan ka na lang? Sige, 9-7. Galingan mo, Tres. Last one ka. Galingan mo, Tres. Ay, 9-8, Tres. Ginang. Tres, 9-9. Last one. Panalo ka.